A Sura de Al-Hijr. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Esses são os versículos do livro e explícito ao Corão. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. É muito provável que os que renegaram a fé almejem haver sido muçulmanos. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Deixa-os comer e gozar, e deixa a esperança entretê-los, pois logo saberão. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. E não aniquilamos cidade alguma sem que ela tivesse prescrição determinada. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Nenhuma comunidade antecipa seu termo nem o atrasa. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. E eles dizem: ó tu, sobre quem foi descido ao Corão, por certo és louco. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Que nos faças vir os anjos, se és dos verídicos. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Não fazemos descer os anjos senão com a verdade, e nesse caso não haveria para eles dilação. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Por certo, nós fizemos descer o Alcorão, e por certo, dele somos custódios. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. E com efeito enviamos antes de ti mensageiros às seitas dos antepassados. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. E não lhe chegou mensageiro algum sem que dele zombassem. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. Assim também nós o introduzimos nos corações dos criminosos. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Nele não creem, e com efeito passaram os procedimentos dos antepassados. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. E se lhes abríssemos uma porta do céu e eles seguissem ascendendo a ela, لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. em verdade ainda diriam: apenas nossas vistas turvam-se, aliás, somos um povo enfeitiçado. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. E com efeito, fizemos no céu constelações e aformoseamo-lo para os olhadores. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. E custodiamo-lo contra todo demônio maldito. Mas há quem tenta ouvir as ocultas, então uma evidente bólide persegue-o. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. E a terra, estendemo-la e nela implantamos assentes montanhas, e nela fizemos germinar de toda coisa no justo peso. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. E nela fizemos meios de subsistência para vós e para aqueles aos quais não estais dando sustento.
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. E não há coisa alguma sem que estejam junto de nós seus cofres, e não a fazemos descer senão na medida determinada. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. E enviamos os ventos fecundantes e fazemos descer do céu água e damo-vo-lá de beber, e não sois seus retentores. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. E por certo, damos a vida e damos a morte, e nós somos o herdeiro. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. E com efeito, sabemos dos antecessores de vós, e com efeito, sabemos dos sucessores. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. E por certo, teu Senhor os reunirá. Por certo, Ele é o sábio, onisciente. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. E com efeito criamos o ser humano de argila sonorosa, de barro moldável. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. E os jins criamo-los antes do fogo do Samum. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. E quando o teu Senhor disse aos anjos: por certo, estou criando um mortal de argila sonorosa de barro moldável. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. E quando o houver formado e nele houver soprado algo de meu espírito, então caí prosternados diante dele. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Então todos os anjos prosternaram-se juntos. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Exceto Iblis, ele se recusou estar com os que se prosternavam. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Alá disse: ó Iblis, por que razão não estás com os que se prosternam? قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Disse: não é admissível que me prosterne diante de um mortal que criaste de argila sonorosa, de barro moldável. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Alá disse: então sai dele, e por certo és maldito. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. E por certo a maldição será sobre ti até o dia do juízo. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Ele disse: Senhor meu, então concede-me dilação até um dia em que eles serão ressuscitados. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Alá disse: e por certo és daqueles aos quais será concedida a dilação até o dia do tempo determinado. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Ele disse: Senhor meu, pelo mal a que me condenaste, em verdade, aformosearei o erro para eles na terra e fá-los-ei a todos incorrer no mal. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Exceto teus servos prediletos entre eles. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ. Alá disse:
Esta é uma senda reta que me impede observar. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Por certo, sobre meus servos não terás poder algum, exceto sobre os que te seguirem entre os desviados. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. E por certo, a Jena será seu lugar prometido de todos. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Ela tem 7 portas. Cada porta terá deles uma parte determinada. إن المتقين في جنات وعيون. Por certo, os piedosos estarão entre jardins e fontes. ادخلوها بسلام آمنين. Dir-se-lhes-á: entrai neles em paz e em segurança. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. E tiraremos o que houver de ódio em seus peitos, sendo como irmãos em leitos, frente a frente. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Neles nenhuma fadiga os tocará, e deles jamais os farão sair. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Informa meus servos, Muhammad, de que sou o perdoador, o misericordiador. وأن عذابي هو العذاب الأليم. E de que meu castigo é o doloroso castigo. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Informa-os dos hóspedes de Abraão. Quando entraram junto dele, disseram: Salam, paz. Disse ele: por certo, estamos atemorizados convosco. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Disseram: não te atemorizes. Por certo, alviçaramo-te قال filho sapiente. أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Disse: alviçarás-me filho, enquanto a velhice já me tocou? Então, o que me alviçarás? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Disseram: alviçaramo-te a verdade, então não sejas dos desesperados. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Disse: e quem pode desesperar-se da misericórdia de seu Senhor, senão os descaminhados? قال فما خطبكم أيها المرسلون. Disse ainda: qual é vosso intuito, ó mensageiros de Alá? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Disseram: por certo, fomos enviados a um povo criminoso para aniquilá-lo. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. Exceto a família de Lot. Por certo, salvá-la-emos a todos. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Exceto sua mulher. Determinamos que, por certo, ela será dos que ficarão para trás. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم
تذكرون. E quando os mensageiros chegaram à família de Lot, ele disse: por certo, sois um grupo desconhecido. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Disseram: mas chegamos a ti com o que eles contestam, e trouxemos-te a verdade, e por certo, somos verídicos. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Então, parte com tua família na calada da noite e segue suas pegadas, e que nenhum de vós retorne para trás, e ide para onde sois ordenados. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. Inspiramo-lhe essa ordem, que esses serão exterminados até o último deles, logo ao amanhecer. وجاء أهل المدينة يستبشرون. E os habitantes da cidade chegaram exultantes. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Ele disse: por certo, esses são meus hóspedes, então não me desonreis. واتقوا الله ولا تخزون. E temei Alá, e não me ignominieis. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Disseram: não te coibimos de hospedar quem quer que seja dos mundos? قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Ele disse: estas são minhas filhas, se quereis fazê-lo. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Por tua vida, Muhammad, por certo, eles estavam em sua embriaguez, caminhando às cegas. فأخذتهم الصيحة مشرقين. Então o grito apanhou-os ao nascer do sol. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. E revolvemo-las de cima para baixo, e fizemos chover sobre eles pedras de Sijil. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. Por certo, há nisso sinais para os observantes. E por certo, elas estavam em um caminho que ainda permanece. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. Por certo, há nisso um sinal para os crentes. E por certo, os habitantes de Alaika eram injustos. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Então, vingamo-nos deles. E por certo, ambas estão em evidente caminho. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. E com efeito, os companheiros de Al-Hijr desmentiram aos mensageiros. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. E concedemos-lhes nossos sinais, e eles lhe estavam dando de ombros. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. E escavavam em segurança casas nas montanhas. فأخذتهم الصيحة مصبحين. Então o grito apanhou-os logo ao amanhecer. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. E de nada lhes valeu o que logravam. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. E não criamos os céus e a terra e o que há entre ambos, senão com a verdade. E por certo, a hora está prestes a chegar. Então tolera os adversários com bela tolerância. إن ربك هو الخلاق العليم. Por certo, teu Senhor é o Criador,
o Onisciente. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. E com efeito, concedemo-te 7 versículos dos reiterativos e o magnífico Alcorão. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Não estendas teus olhos para aquilo que fizemos gozar alguns casais entre eles, e não te entristeças por eles, e baixa tua asa aos crentes. وقل إني أنا النذير المبين. E dize, por certo, sou o evidente admoestador do castigo. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. Como o que fizemos descer sobre os que dividiram o livro, que fizeram o Alcorão em fragmentos. فوربك لنسألنهم أجمعين. Então, Muhammad, por teu Senhor, interrogá-los-emos a todos عما كانوا يعملون. acerca do que faziam. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Proclama então aquilo para o qual és ordenado e dá de ombros aos idólatras. إنا كفيناك المستهزئين. Por certo, nós bastamo-te contra os zombadores, الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. que fazem junto de Alá outro Deus. Então, eles logo saberão. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. E em verdade, sabemos que teu peito se constrange com o que dizem. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Então glorifica com louvor a teu Senhor e sê dos que se prosternam. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. E adora teu Senhor até chegar-te a certeza.